Bia kamal ka Nuer language school ban ngi gwa same ka kak bani ka Thok Nath do dandir bandir ka kakaja name ngi mugwa karame no go dongdere kwendere jangat no men yam bani tok tin gwa bani tok a no keha okay go gar gwa tame name shale a name shaleha ano name a part of mentionally vowel can extended vowel ano ban shal bane you ale ken re bane kakon lamen yamen bugore be ngach name mishi jawra shi ngach kichi name chi jawra ngach name jawra ngach ano bit bukonu tene biga tiaka lonka jeng name shale a name shale ha name shale ha ano a ha ano dina mukwe ni jene na michi kono gorne na chi kono magor chi kono mnyo gor no be jora bora gar gwaza mane mnyama me ano na mani shale a gwaza me na me shale a me shale ha na mani shale ha dio jen tama shi dagdian shi ngajata miterian misha gor mitaka a nero ki a nero ba chole a no ana me emenyam mugo kon benten gwas me ko ko right ka kwidian na me shale ba ko na me ba angai jeno shi ban Thok Nath che nga jore di ngaji ban Thok Nath ko go drop dan de do dere ka ka jang na me shale ba na me de chole ba kana me de chole di ba kana ha chamad ba chole ba mike he ne ba chole di ha ba chole ba na me ne ba na me ba mi chole ba na me ba ha jom we pin mi kon thoka ba bukon we ka ban right ka kui na me na me na me ne ha Dr. T go kelong ko bikangach ko mikene kangach ano mi chawo wa red goryo shit chademal chuploid na me ha ano kandang diok ano chairman pai ko raja tem ka kui a ha jenta kele mone gwad me right kon ke ha men dien dong misienen misha ka madene na chate cha gor ne na bika job kene ger na me enin chairman ana chana guch ha ana me shale ha miji tokten bu kono pin te rija gor ka kenden kono pai ko writing men yam ke gwad me di riet diri ke ni jikten bo riet ti do bran diri ke jigeje mishal na me ke jenen ka ke na mani ke ala ke jenen nyam cha kwen cha kula dak cho dak dora kan mo kwen to ya kwen ke changan nyam cho dak ba chole ke kan mo kwen ya ko kwen ke nyam den ja dak ba chole ke gwa the money garden nyam mandap ke mi shek mo kan mandap ba chole ke te ke de na mo ke de kono gorba shet ke ta no no mugor kono right now she kon ha she kon gwade she kon jek bana weping gwade manan to kon ke mo na me shale mo
mo no ngi dan te gwada na me shale o shale ho ana dio je bidag dien bi ngajanta na me shale o karwade shale na me shale ho no shane ken ka topping gwada me shet ke mo ano we dan dere kaka ja mo ano bukon we pingwa de me bukorach kana me ban right ke kui he ke e ke ha titi ka to go to deran daro ke ba tin titi ka to go long gwasame na me e na me ha tiken ga dag mo gor do ri ko ko no jik pin gwatame na me chale he e ha raw tin chirka ha shit ka shat ha ana man amar dare me e mi cha wide golone ki ya wide kak na me he wana ga chane ka te shit ka she na moni bi ko je ga dog dan de na ga tri ngwande gor tene no ko gor kon kwen bu kon pre ko kwen gwad mi to kon ke o kane ho to kon ke o ke ho ano goro bi jagden bi ngai na me ho na mani kel chale o mi karo ba chole o mi na mi kel ba chole ho mi karo ba chole ho wana ka che da gwat mena na mi chale ko no ko bi jek bo de do mo de ro nge ke jam merodian bayol ka kanere bak monodian bala i me chale i to kon ke i kene i kanang ro de karo no kade kon tebo ke hi mo gor kono ko man ke ne me i kene i amno gargo i kene hi okay kanang ro me chale i me chale hi titi mo gor dorbo ka ngwa ka te go i ano i kene i ajana kol kelo no kwa woni me mi berre jog de kana meni shek jowde chet kebi no man jog ban writing da la mishalu wu mo cha to ngwan long cha ka mat ke je kan ban dial kon la kon writing cha ka matin bala ban yu al kan re ban na bana focus tenta math kon to ban linten wu ana cha wu na mo kan mishalu wu chet ke shu gwaza me mi kon thok thong mi te de kon ga ben mat ka jen hu okay la re ban dial mat ke hu la hu plus chet kon tam de kon re ban kana ban yu ala ka gwar gwad men ko kon kulinga na me choda wu de kon mat ha mer kon o sorry nambala o ke ho met kon he met kon he met kon ho met kon hi no kan tini ke temat ke ngutemat ke wu
Sharon yamde kon je gwa me ku wu jan man dang ne te ngwal mi jiran we nga je tong nore la na mala ja dale la wu mala dal du no mi si ti shi ga ngach chi ban ye ngach ka a ha ha o ho e ha he e ha o ho e hi no chana ko ben gwa me bu kono be je kenyam men ban raitin kenyam gwa me mat wu kene a ne me de nang de cholo kwa wu me de a ba cholo kwa ne me cholo kwa ne me kwa kwa u kon ku kene o kwo ika kot kana kor kede kon cholo no kor chana men la kon no kede ti ngwan ken ko de rande ro de moch ka ngwane ba ye moy gwata me ne me chwale de chwale kwa mishi mat kana radde chole kwar okay kwar no kwar kenyam me kwa gorje no men biya on kenyam ono na me bi pronoun na mo chwale kwa na me chwale kwa medi na mi bara kwa r bajinon kwar another example mde kam kon nyogwade men no mi chawone na na mo de cholde ci kon jigenen chwale kwa kamisha mo kara gwa de cholde kwar bi rabi matin ka kor chanwe ka chara dien yemo je na men na me kake he chwale kwa na me chwale kwe na me chwale kwe na me chwale kwe na me chwale dwe na me chwale dwe na me chwale dwe na me chwale dwe no ngwan ke we dan dong de do de ngai ke je wana ngum do den na me chwale do na me chwale do na me chwale do na me chwale do ano gore bikanga do wana ngum do den mi chawona na ma u a na mi chwale mwa okay de nang no de konum do den na me chwale to no na me chwale lwa na me chwale lwa na me chwale lwa na me chwale lwa o jina gorko bi jodien bi ngach no bi practice mo bi ngach yo mi che chublo do gwa na me tiko kiena to bi ka tiaka lon ka je chano kana men ka u e de cholle chwale kwe okay de nang tongwan ti dong de do de ngai ke je wana kana me lui okay sit ke luik no sitam gor kono manda mi cha gor lui ke kon kap matan da chwa luik mi cha kono mele na mi cha le lui ke si ka ma jor ba luik no tia ge long men gor a timing ko bi gor no broad bi ja ka familiar ka ngai du ka de tine men yam mu kwen ko na kwen na da na tia ke no kana mi ti ga de tine ta na me lui kwe lwa okay lwa na me chi mi shi kama tan da jinong lwa kana men na mi shi kama nyoma da jinong lwa no duptung wana deri tong na deri ngai keje so listen me there we connecting corner don go jeno de tong wa de kana ngachet ke de pronounce de mi rod mo ba kariet karwadu awaping gwado beje mo kariet dong deri goro deri ngach ke dong e jako deri tong wer deri ngai keje jume na mo gwado me mi sha goro no na mene do mini mo ka duor gwado mo to kon ke ko mini mo ka duor gwado mo no to kon ke lwa no mini mo ka duor gwado mo mi jini tieng je mini wo ka mi tieng ka kam le ba lunjok be la an sareken wana kaso mi kon so go da no kon no gwado mene
mi chi kon nyok we ka mu da dien de kon gor chan ma gor ko gor kon te mat ka ke u kana te ko ken ka u a na mo kwa de da kon nongu da kon nong mandien ka taran de gor ka je mi kon kon ka okay chi kon mo kon gor charan mo ka dor gwa de mena da hu ha na mo chale dwa ina kwana min wetin be kel kele to go gwa de mena ga tubde na me chale do ngudi gwatan gwam mi chi salatin dere jinong dot okay dai nong dot mi chi mu den matin mo dong de we kaja anana mi jin gori ka de jinong dok chit ke miem ti japan dok chala dok no mo dire ko ken mo de gor ka jamati kenten chan je kumin palka dok be wana ka ke u ke o mi jin gori ta be jinong kot ko dana mone ano mi jin gori mo de dien chit ke ka na mo kokran no dire kok de jek ano de mo dien mo dire gor ke je dong de ji jako dire no mo dire gwarten chet ko kwong en duon mo gije mone dire gwarten wana kana me lak ne wu ke ha me chale lwa ngam ne la be nong lwang ano na kam ne la be nong lwak dio je telje duno lwang teten kami kono gor kono ra da kono mu chale lwar ano no na me dire ngach wana pingwa de me na me chale so mi jin gore kade jinong thok okay am gore kade nong thok am da dien dire gorona me de nong gorona chana thom dir thom gor kaje titi kate gor de rander ngai kaje wana kum dien me na me chale kwa mu gore kade jinong kwak ano mi jin gor da dien chet ka ra der jinong kwar mi jin gor hisa der jinong kwat lamu kwat de dor kwat we no titi diro ngai ke ko der tong weredu dire jakama gwa bana jek ka ngi dodien gor jeno please gor bi nyane de ko ken ka gor no bi ja tuki ke liang ko benam ko lo loidu a very good lesson ka kui ko der riet Thok Nath der gwar der ngai ka der KUENÄ der ngai mi go listen me I'm sure fully being able to be master Thok Nath be master and mi janyo ko mi ko je repeat nyok be master within 1 week or wada mi pocket ka wu mat ka ko ken ko jandan BUMNI jen ano ko re bande ko ken ban yal ko ken ko terek duno mat uka kana te ko ken jan gay na yoki jan dan andal ni tongwan na me kwa na me so na me lwa na me ko na me do no awewe so goro jin ability because gor ko ke very important we can look gwadan goro jin o dere Thok Nath dere ngatin an ban yo jek ka ni da dien biatemal